Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur puji dosa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang kiranya kita senantiasa diberikan kekuatan dan berbagai macam rumah tangga yang menjadikan kita istiqamah berada dalam. Adapun para guru seperti ini satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melakukan pengkajian daripada kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Akan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani yang disyarahkan oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Bawi Asy-Syafi'i pada hadis yang kedua. Maka dari itu sama-sama kita membaca Al-Fatihah agar kiranya apa yang kita pelajari senantiasa menjadikan rahmat dan keberkahan bagi kita serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Rasul Nabi Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ansari asari. Semoga kita berada di malam kita wajibnya wajibnya muslimin wa mu'minin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yawmin wal amr sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la tadhunna Muhammad Nawawi Al-Bantani Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tanzil khair waj'alna fi kulli waqtin wa himmatin bi kalimati syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mukammal qulub sayyid qulubana nabiyika wa ta'atika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kulli harfin harfa kutiba wa qad abadal abidina wa darada bidina alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita bersama, yaitu dalam ulangan kitab Nasaihul Ibad dalam hadis yang kedua. Diterangkan wal hadis susani ajazani bihil alamatu Sayyid Ahmad al-Mursa fil Misri ba'da an azazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad farahat Syafi'i anna Sayyid musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diterangkan daripada hadis yang terus bersambung sampai pada riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya dia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman, maka akan dikasihi oleh yang maha pengasih tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah irhamu man fil ardi,
dari apa-apa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka orang yang menyayangi dari apa yang ada di bumi akan disayangi oleh apa-apa yang berada di langit. Wa makna diterangkan oleh Al-Imam Nawawi, ar-rahimuna liman fil ardh, menyayangi daripada apa-apa yang di bumi, min adamiyyin, daripada manusia, wa hayawanin, juga hewan-hewan, lam yu'mar bi qatlihi bi ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim, kepada hewan-hewan dengan tidaknya memotong, yu'mar bi qatlihi bil ihsani ilaihim, kecuali dengan cara yang baik, yuhsinur rahmanu ilaihim. Ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan Allah berbuat baik kepada kita. Irhamu man tastati'una, jadi menyayangi atau sayangi yang mampu, antar kamu untuk disenangi, min asnafi, daripada semua golongan, daripada jenis-jenis asnaf makhlukatihi, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, walau gara akilin, meskipun dia tidak berakal, bisufati alaihim, dengan rasa belas kasihan kepada mereka, wa du'aikum lahum birrahmah, juga doa-doa kepada mereka, untuk mereka dengan rahmat-rahmat, wal maghfirah, dan ampunan. Yarhamkumul malaika, maka akan menjadi jelas dan jalan dirahmati oleh malaikat bagi mereka yang menyayangi. Wa man rahimathu amatun, maka orang-orang yang diberikan rahmat, yang dirahmati oleh para malaikat, di ahli sana, untuk penduduk lain, alladzina, yaitu orang-orang yang hum aktsaru min ahlil ardi, lebih banyak daripada penduduk bumi. Wala yajuzu, dan tidak bolehlah seseorang risyaksin, daripada seseorang, ayyad'u jami'il muslimin, untuk senantiasa menyeru atau melakukan doa bijami bagi orang-orang muslim, li ghufra jami'i dzunubihim, untuk memohonkan ampunan atas seluruh dosa mereka, atau yad'u lil faqri, atau juga mendoakan kepada kefakiran, binahwi mi'ati dinarin, binahwi mi'ati dinarin, walaysa lahu jihatun yatasyahu minku, jihatun yatasyahu minku dalika yatul hada minar rahmah bil khalqi innahu mukhalifu lisusi syar'i. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bisa menyalur daripada amalia-amalia yang tercemin pada diri orang, sebagai satu alat yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Baik, salah satu contohnya yang tatkala Abu Jahal maupun Abu Lahab yang dalam keadaan sakit serta dalam keadaan kesulitan, sebagai sisi adami, sebagai sisi manusia, min adamiyin, itu Nabi tetap melakukan kasih sayang, menunjukkan kemaafan, menunjukkan rahmat Allah bagi Rasulullah, meskipun kepada makhluk-makhluk Allah maupun musuh-musuh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan jalan upaya kasih dan sayang. Bahkan diriwayatkan Uriya Al-Ghazali, daripada riwayatnya Imam Al-Ghazali, fi naumi faqila lahu, di dalam tidurnya dikatakan lahu bagi dia, Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan padamu wahai Imam Al-Ghazali? Faqala, kata Imam Ghazali menjawab, au qafani baina yaday, yang bagaimana Allah menghentikan di hadapannya, atau mendudukkan, menegakkan, mendirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihadapkan, qala li bima qadimta alayya, berkah apa daripada menghadap kepadanya, wasirtu adhkuru a'mali, kemudian aku sebut bagaimana macam-macam perbuatanku, faqala,
lam aqbalha. Dijawab, aku tidak menerimanya. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, dan sesungguhnya dari apa-apa yang aku terima dari kamu wahai Ghazali, dzata yaumin, satu ketika hari, satu hari itu nazalat dzubabatun, maka turunlah daripada seekor lalat ala midadi qalamika, di pena daripada tintanya Imam Al-Ghazali. Bitashraba minhu, kemudian Dzubabah tadi daripada lalat tadi meminum minhu daripada tinta dari penanya Imam Ghazali. Wa anta taktubu fataraktal kitabah, tatkala Imam Al-Ghazali sedang menulis, kemudian faraktal kitabah, beliau meninggalkan kitabnya, berhenti menulis, hatta sehingga akhadat khaddaha rahmatan min rahmatan biha, sehingga kesempatan daripada menghisap pena dengan meminum bagian daripada pena Imam Ghazali, Allah menjadikan khaddaha rahmatan biha, hisapan tadi adalah bentuk turunnya rahmat kepada Al-Imam Al-Ghazali. Summa qala ta'ala dubi abdi ilal jannati, kemudian diperintahkan untuk membawa pergi dengan hambaku ini kepada surga. Wa fi qaulihi, dan diterangkan, dikatakan dalam keterangan yang lain, yarhamkum, riwayatan zazmu ala annahu jawabul amri, menjadi dua riwayat yang merupakan jazam annahu jawabul amri. Kemudian di dalam keterangan-keterangan lain, salah satunya yang diterangkan di dalam kitabnya Syarah Mawa'id Uskuriyah, ini ada satu kisah pula yang berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, khabara bi tamamihi. Wa fi muwafiqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala. Di dalam hadis ini ada satu hikayat di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yamsi, bahwasanya Sayyidina Umar itu berjalan di sikakil Madinah, di jalan-jalan sikak lorong-lorong daripada kota Madinah. Para'a sodian, maka melihat Sayyidina Umar daripada anak-anak kecil, karena fi yadihi, yang dimana anak-anak kecil itu di tangannya, usfuran, ada burung-burung kecil, wa kana yal'abu bihi, dan anak-anak itu dilihat oleh Sayyidina Umar yal'ab, bermain bihi, dengan burung-burung tadi. Farahima Umaru dzalika usfura, maka Umar pun begitu kasihan melihat burung-burung yang dimainkan oleh anak-anak kecil itu. Fastarahu min sabiyin, kemudian min sabiyi, maka Umar fastarah, yang membebaskan atau membeli daripada burung-burung kecil tadi, min sabiyi, daripada anak-anak. Fa'aqatahu, setelah dibeli, fa'aqatahu, maka Sayyidina Umar melepaskan, yang membebaskan burung-burung yang dimainkan tadi, setelah dibelinya dilepaskan bebas oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian falamma tufiya, maka tatkala Sayyidina Umar meninggal, Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu jumhur fil manam, maka melihatlah jumhur, sebagian besar para sahabat di saat itu, fil manam, di dalam tidurnya. Pas aduhu, maka bertanyalah an halihi, akan keadaan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqalu, kemudian mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu, apa yang telah engkau terima dari perlakuan Allah kepadamu. Qala, kemudian Umar menjawab, ghafarali wa tajawwaza anni, Allah mengampuniku dan Allah memberikan maaf kepadaku. Qalu bi ayyi syai'in, kemudian para sahabat bertanya, lantaran apa, hal apa, sesuatu apa yang telah engkau lakukan hingga engkau mendapatkan kemaafan dari Allah, mendapatkan
ampunan dari Allah. Kemudian para sahabat menanyakan, bijudika, apakah lantaran kedermawananmu wahai Umar? Kemudian au bi'adlika, atau lantaran keadilanmu ya wahai Umar, au bizuhdika, atau lantaran kezuhudanmu wahai Sayyidina Umar. Qala, Umar pun menjawab, lamma wasa'tumuni fil qabri, maka tatkala Allah, setelah aku diletakkan di dalam kuburku, wa syatartumuni, dan ditutupi aku, biturabi, dengan tanah, wa taraktumuni, dan ditinggalkan aku, wahidan, seorang diri, fadakhala alayya, maka masuklah kepadaku malakan makhiban, dua malaikat yang begitu menakutkan, tara akli, yang membuat hilang, terbang, tara akli, akalku, warta'adda mafasili, dan gemetar mafasir, seluruh persendianku, min haibatihima, karena begitu hebatnya, begitu takjubnya, begitu luar biasanya, wa akhadani, dan mereka memegangku, wa ajlasani, dan malaikat itu mendudukanku, wa arada an yas'alani, dan mereka hendak bertanya kepadaku. Wa sami'tun nida'u minan khatib, maka tatkala itu mendengarlah suara seruan daripada minal khatib, sesuatu yang tidak tampak. Utruka abdi, wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku, wala tukhawifahu, dan jangan engkau dijadikan takut daripada hambaku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, rahimtuhu wa tajawwaztu anhu, merahmati daripada hambaku, wa tajawwaztu anhu, dan memaafkan, di annahu rahima, sesungguhnya dia orang-orang yang aku perintahkan untuk ditinggalkan, untuk tidak diberikan ketakutan, adalah orang-orang rahimah usfuran, Sayyidina Umar yang dahulu menyayangi burung-burung kecil di dunia, farahimtuhu fil ukhbah, maka rasa kasih sayangnya itu akan menjadikan, dan aku jadikan farahimtuhu fil ukhbah sebagai rasa kasih sayang di negeri yang kekal. Ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin arsyada wa arhamakumullah. Banyak lagi hal-hal dan kisah-kisah daripada perjalanan orang-orang yang menaruh kasih sayang dan menunjukkan daripada kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Hikayatun ukhra, daripada hikayat yang terakhir, kana abidun fi Bani Israil, bahwasanya ada seorang hamba Allah daripada Bani Israel, marra ala kasibin minar ramah, kemudian dia tidak sengaja marra ala kasibin, di mana dia lewat daripada bukit-bukit, daripada perbukitan minar ramal, yang di mana bukit itu sebuah bukit pasir. Waqat asoba, dan pada saat itu di bukit itu ia melihat di mana sedang menimpa Bani Israel, daripada Bani Israel mujahatan. Jadi ketika dia melewati satu daerah perbukitan, dia melihat daripada Bani Israel yang sedang dalam keadaan ditimpa kelaparan, ya, tertimpa kelaparan. Fatamanna fi nafsihi, maka ia berkeinginan dan berkhayal fi nafsihi, di pikiran di dirinya, anhada, akan hal ini, laukana daqiqan, jika saja daqiqan la asba'u butuna Bani Israil, maka untuk memberikan jalan, memberikan lapangan daripada Bani Israil ini, daripada kesusahan kelaparan yang ditimpa Bani Israel, jika pasir tersebut ini bisa menjadi tepung. Fa'auhallah ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an kulli fulanin, maka Allah mewahyukan kepada nabiyyin min anbiya'ihim, daripada nabi-nabi mereka, an kulli fulanin, dan katakan kepada fulan, innallaha ta'ala qad aujada laka minal ajri ma law kana daqiqan wa tasabbattu bihi. Allah mengijabah keinginannya
yang di dalam hatinya fatamanna fi nafsi tadi min ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi, meskipun ia tidak daripada memberikan kelapangan dengan jalan keluar yang menjadikan makanan, membebaskan kelaparan dari kaum itu, namun keinginannya fatamanna fi nafsi tadi an hada law kana daqiqan la asba'u butuna Bani Israel, untuk mengenyangkan daripada Bani Israel itu kata sadaqtu bihi, dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman rahimah ibadallah yarhamuhumullah wa inna dalikal abada lamma rahimah ibadallah biqaulihi law kana hada daqiqan la asba'un nas fa wujida sawaba kama law fa'ala. Keinginannya untuk bersedekah, untuk menghilangkan daripada kelaparan pada manusia setelah taat kepada Allah, maka itu menjadikannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi kisah-kisah tentang hadis yang kedua daripada keterangan-keterangan, yaitu untuk senantiasa mengamalkan yang dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah daripada makhluk-makhluk Allah mereka semua, maka engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ar-rahimuna yang pengasih, yarhamuhumur rahman, akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi, sayangilah daripada makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi mereka yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ini keterangan hadis yang kedua di dalam kitab Nasaihul Ibad fil Bayanil Munabihat ala Istiqdadi di Yaumil Ma'ad di Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi Asy-Syafi'i dalam pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana beliau kami sami dina suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amantu billahi wahidil ahad wa la syarika lahu wa tabaraka bima siwa. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.